Main apa sampean? Loh, kertasnya diwek-wek gitu ya? Nggih. Mudut kertasnya lho dilebokne. Brian, mau enggak kertas? Kayak kertas. Kayak nok pinggire jarik ya lho, kayak kertas. Pundutan, cemplungne banyune gak apa-apa. Pundutan dilebokne kono. Kertas. Gak mau. Ayan, obok-obok iki piye ta, Yan? Brian mau kertas enggak? Mau kertas enggak? Mainan opo iki? Sabak digawe dhewe. Yan, itu lo kertas Yan. Ditambahin nean ki lho, kertas. Kayak akeh. Dilebokno kene. Kae lho nak jarike sampean kae lho, jarik kae lho. Pundu tendang adeg dipundhut. Dilebokne banyu kene kertase nang. Purun mboten? Yan. Yano. Brian, mainan apa? Ngantuk. Seneng ya guys nek kodolan banyu guys. Nggih. Apa iku jenenge? Kertas. Dadah piye? Mainan apa lho, Le? Main Le. Dah. Brian. Kemarin kepalanya habis jatuh ya? Nggih. Endi sing jatuh kepalane? Endi? Sakit. Nggih. Habis jatuh teman-teman itu menyonyong tuh. Oh, menyonyong. Oh. Karena kemarin itu nututin saya ya guys ya. Saya buka pintu nggak tahu kalau ada anak saya. Menyonyong demak tung. Oh ya Le. Nggih. Nak. Loh, aku sego. Aduh, ya ampun dicuwoket. Loro lho Yan lho, cuwel. Oh, cokot manit ngono sakit. Urun. Gitu. Nek mimik piye Yan? Ya nek mimik piye? Aja karo mlaku lho nek maem Yan. Yan. Mas apa jenenge? Mas Sinten? Yan, Mas Sinten jenenge? Mas apa? Mas Ardu, pintere. Nek iku. Sampeyan kok endi sih? Nek Mas Randy. Nandi. Endi Mas Randy? Kae. Nek sepeda. Itu. Nek sapu. Iya, itu sapune. Nek bendera. Mana bendera? Itu iya. Nek layangan. Nggih, endi layangan? Nggih, dhuwur kae. Nggih, kae layangan kae. Medun layangane. Medun. Lho? Lah, enggak nih Yan. Jatuh. Enggak nih. Nek Yan, nek bunga. Bunga di bunga. Enggak nih tuh. Hah? Bunga di bunga. Gak apa-apa engko tak tembas nene. Kok tak tembas nene. Segone di maam. Bunga di bunga. Bunga. Di bungane. Benyonyong anakku. Benyonyong ki piye iki? Benyonyong. Mentul. Saged boten mendut.
Makmu apa wi sampean? Brian makmu apa? Iya jatuh ben di makam kucing kok. Yan. Brian makmu apa? Apa jenenge? Makmu apa? Mama apa? Ja? 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 Jan? Nggih. Kalau Mas apa ke? Mas apa ke? Mas Alip. Mas Alip. Iya. Sarapan dulu guys. Kemana Yan sini Yan? Awas Yan. Yano. Sini. Maam nih. Maam nih. Tangannya papa jadi iku ya dicokot ya. Aku dicokot aku. Lihat lagi di mana? Lagi lihat apa? Kapal, mana kapalnya? Tuh. Brian lihat kapal sama Dik Esya. Dik Esya mana ini? Bang Roni, wow. Itu ada Om itu bodyguardnya Brian, Om, Tante. Siap mengawal. Oke. Jadi ini ada di Telaga Sarangan Brian lagi weekend. Masa weekend? Ya, weekend ya, Yan. Apa? Naik kapal. Brian naik kapal. Berani emang. Berani naik kapal. Berani. Nggih. Naik nggih piye? Nggih piye? Nggih piye? Nggih piye nggih? Lihat dulu air laut, guys. Pure. Kayak kapal Yan. Balapan Yan. Kayak kapal Yan. Balapannya lo Yan. Yo, belok Yan. Yan. Brian mau numpak kapal? Mau? Nggih? Mau mboten? Lagi menikmatin lihat kapal. Dadah. Dadah. Ini lagi di Telaga Sarangan tanggal iya ya, wani menak iki, Bos. Jangan dibuang loh, tapi jangan dibuang. Yan. Nah. Oke guys. Enggak ngerti ya. Kuda. Oke, nyamarin nangis. Kuda. Belajarnya foto. Jalan-jalan Pak. Ya, jalan. Oke, sampun Pak. Matur. Dalam nggih.